Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning. How are you? I'm good. Fine. Thank you, and you? I'm good. Thank you. Okay. Before we start our class, let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. I will check your attendance first. Ian Mulyana Salim, Present. Ahmad Hidayat, Hadir. Emil Ilyasa. Present. Oke, apakah di sini ada yang tidak hadir? Fahmi Fahmi Salman. Lupa. Oh, kenapa Fahmi Salman? Sakit Pak. Iya. Sakit? Mencret katanya, Pak. Oh, gitu. Kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. 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 Oke, sebelum lanjut ya, saya akan bertanya dulu, apakah di sini ada yang suka membuat status yang puitis? Ahmed Pak. Enggak mau pernah. Enggak bisa. Saya. Gimana? Iya, Pak. Gimana itu? Ya, saya suka bikin status puitis karena hati saya sedang ambyar Pak. Sedang putus cinta. Oke lah, langsung saja ya. Jadi kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang itu. Baik Pak. Nah, today we will learn about poem. Have you ever heard about poem? No. Pernah dengar katanya doang, Pak. Oh ya, jadi Apa itu? Oke, jadi saya akan jelaskan itu apa itu poem. Nah, di sini what is poem? Poem is a literary work resulting from the expression of human thought and feelings, which is bound by rhythm, dimension, rhyme, arrangement of lyric and stanzas, and is full of meaning. Jadi poem itu sebuah karya sastra, hasil pemikiran dan perasaan manusia itu. Jadi yang terikat dalam irama, ada rima, terus lirik dan bait, dan penuh dengan makna. Nah, lalu poem atau sajak hampir sama dengan poetry. Nah, di sini ada the difference between poem and poetry. Poem is a piece of writing that partakes of the nature of both speech and song that is nearly always rhythmically, usually metaphorical. Jadi poem itu sajak dalam bahasa Inggris ya, yang terikat gitu. Kalau poetry itu poetry is literary work in which special intensity is given to the expression of feeling and ideas by the use of distinctive style and rhythm. Jadi kalau poetry itu puisi dalam bahasa Inggris yang estetik dan penuh, yang mendalam gitu. Nah, lanjut. There's the structure of poem. Poem consists of several parts, that is, the title and point in the structure, which include ada stanza, line atau baris, rhyme atau irama. Jadi stanza. Nah, di sini ada stanza is a collection of sequence that form a series separated by one or more spaces. Stanza has no set number of lines in it. Jadi stanza itu biasanya disebut dengan bait ya. Jadi jadi stanza itu sekumpulan kata yang dipisahkan oleh satu spasi atau lebih itu. Kumpulan kata yang berada dalam satu baris.
Nah, selanjutnya ada line. Line is a set of words that stand in one line, different from a sentence. A sentence is a set of words that start with a capital letter and end with a comma. Jadi line itu baris baris yang berada dalam satu bait. Tuh. Bedanya dengan kalimat. Kalau kalimat itu kalau kalimat itu diawali dengan kapital dan diakhiri dengan koma. Tuh. Nah, jadi in normal poem from their form, there are separate terms about the collection of lines that make up the stanza. Di sini ada ada triplet dan quartet. Triplet itu dua baris dalam yang berada satu bait. Terus triplet 3 baris yang berada satu bait. Dan terakhir itu quartet 4 baris yang berada satu bait. Nah, lalu yang terakhir itu ada time atau irama. Something that is in a poem that is seen from how the end of the sentence is pronounced. Jadi lantunan yang berada pada sebuah puisi yang dilihat dari bagaimana si bagian akhir kalimat itu diucapkan gitu. Nah, di sini ada contohnya seperti every time I think of you, I get a shot right through into a bolt of blue. It's no problem of mine. Nah, di sini kenapa ada bagian A-nya ada 3 di sini? Karena kalimatnya itu berakhiran dengan you kalau diucapkan dengan bahasa Inggris yang benar. Nah, gitu. Lalu di sini dilanjutkan dengan B ya. Jika kalimat tersebut memiliki pronunciation yang berbeda dengan kalimat sebelumnya, nah lalu diteruskan dengan C dan seterusnya, gitulah. Nah, langsung sini ada example of poem. Akan saya coba bacakan ya. Spring. In the early part of spring, you will hear many birds sing. They are just letting the rest of us know. Winter is over, spring melted the snow. You will notice a beautiful scene. The trees will slowly begin to turn green. Chipmunks and bunnies will come out and play. Bears no longer sleep during the day. It's exciting when spring finally arrives. Bees will make honey inside their hives. So much to do, so much to see. Insects and animals are happy and free. Nah, itu kurang lebih. Jadi di sini kita identifikasi ya. Ada beberapa pertanyaan terkait contoh poem. Nah, what is the poem about? Nah, di sini ada langsung tentang apa ini poem ini. Nah, di sini langsung ada spring ya. Jadi menerangkan tentang musim semi. Lalu how many stanzas does the poem have? Nah, di sini juga langsung terlihat ada stanzanya, ada spasi-spasi gini. Nah, jadi ada 1, 2, 3. Nah, jadi ada 3 stanza. Terus how many lines does the poem have? Nah, kalau line itu kan tadi dalam satu stanza ada berapa baris. Nah, di sini bisa dilihat 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4. Nah, terakhir itu what is able to melt the snow. Ini tentang poemnya. Ada di sini. Nah, jawabannya di sini ada spring melted the snow. Nah, oke. Nah, sejauh ini ada pertanyaan? Any question? No. Oke. Nah, kalau tidak ada, langsung saja ke
ke exercise lah. Nah, saya akan memberikan poem, lalu nanti dibacakan oleh satu yang mau ya, yang ntar saya. Terus di sana ada pertanyaan tentang poem tersebut, lalu dijawab ya, dan dipresentasikan. Saya akan membagikannya. Nah, ini nanti saya akan tunggu 5 menit untuk mempersiapkannya. Oke, sir. Oke. Sudah? Sudah. Kalau sudah siap, silakan langsung saja. Siapa yang mau? Saya Pak. Iya. Oh, Ian. Ya. Oke, Ian. Langsung saja. Autumn is the time of year. Autumn is the time of year when change starts to happen here. The days grow short. It cold outside. The birds fly south. The squirrels hide. The leaves fall off. The leaves fall off all the trees. The garden pond begins to freeze. Another summer's left behind. It's winter soon, but I don't mind. For autumn is the time when I begin to dream of pumpkin pie. Nah, langsung saja jawab pertanyaannya, Ian. Where do the birds fly? The birds fly to the south, Pak. Ya, betul. Sini ada ya. Ada di sini langsung di punya juga. Nah, yang kedua, which animal hides? Squirrels hides, Pak. Betul. Yang ketiga, what happened to the garden pond? The garden pond begins to freeze. Ya, betul. Terus, which season comes before autumn? The season before autumn is summer, Pak. Ya, bisa dia langsung tuh ada. Langsung terus, which season comes after autumn? The season after autumn is winter. Ya, betul. Selanjutnya, what falls of the trees? The leaves fall off all the trees. Betul, betul. What does the author dream about? The author dreams about pumpkin pie. Nah, ini yang terakhir ya. Did you enjoy reading the poem? Yes, Why? I enjoy reading this poem because it's easy to understand and Yeah. remind me of sweet pumpkin pie. Okay. Give applause for Ian. Ya, good job ya untuk Ian. Ya. Oke. Thank you, Pak. Oke. Selanjutnya ya sudah selesai mungkin materinya. Terus kita akan merefleksi sedikit ya yang tadi sudah dipelajari. Apa saja itu? Yaitu ada apa itu poem? Poem itu adalah karya tulis yang hasil dari ungkapan perasaan manusia ya itu. Terus ada perbedaan poem dan putri ya. Ya. Itu hanya berbeda dalam bentuk penyajiannya saja. Pak. Yang terikat itu. Terus ada struktur. Apa saja strukturnya? Ada stanza, terus ada line dulu baris. Ya. Yang terakhir ada rhymes. Ya. Ya, itu. Oke. Mungkin nah, untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita akan belajar bersama-sama untuk bagaimana cara menulis atau membuat poem yang baik dan benar ya. Oke. Sekian dari saya. Mungkin mohon maaf kalau banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.